উন্নয়নের জন্য পিপ্রালেন আমাদের দাবি পিপ্রালেন, আমাদের দাবি পিপ্রালেন, আমরা চাই পিপ্রালেন। IPFT লেন, IPFT লেন, IWFT লেন, IWFT লেন, পিপ্রালেন স্টপ নয়, ত্রিপুরা রাজনীতিতে এসেছিল পিপ্রালেন স্টপ নয়, ত্রিপুরা রাজনীতিতে এসেছিল পিপ্রালেন স্টপ নয়, ত্রিপুরা রাজনীতিতে এসেছিল পিপ্রালেন স্টপ নয়, চোং নায়ো পিপ্রালেন, চোং শানো পিপ্রালেন, চোং শানো পিপ্রালেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চক্রান্তকে পিপ্রালেনের সীমান্ত নষ্ট ফেলাইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চক্রান্তকে পিপ্রালেনের দাবি নষ্ট I want
pagkakaano. ত্রিপুরা রাজনীতিতে রিসিনতিকালীন সমন্বয় ত্রিপুরা রাজনীতিতে রিসিনতিকালীন সমন্বয় ত্রিপুরা রাজনীতিতে রিসিনতিকালীন সমন্বয় নেতা নিরতিকালীন সমন্বয় our demand to Kalen, our demand to Kalen, we want to Kalen, we want to Kalen, our demand to Kalen, move to Kalen, move it, move to Kalen, move it, move justice, move it, we want to Kalen, we want to Kalen, our demand to Kalen, we want to Kalen. सरकार हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमें चाहिए हमें चाहिए no solution no rest no rest no rest no solution no rest no rest no rest IWFT no left no left no left IWFT no left no left no left no left चाहिए सरकार हमें चाहिए no solution no rest no rest no rest no solution no rest no rest no rest IWFT no left no left no left IWFT no left no left no left Pakistan no left no left no left Pakistan no left no left no left भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो IWFT no left no left no left IWFT no left no left no left Pakistan no left no left no left Pakistan no left Thank you.
Asal seorang koki hindi. Apa hendak tinggal boleh ha? Nggak waro, sini di tasan. Tipralen Islam noy e pora rajনীতিতে এডিসিনে তিপ্রালেন ইসলাম তিন দলে ফেপাই দে এ পরা রাজনীতিতে এডিসিনে তিপ্রালেন ইসলাম তিন দলে ফেপাই দে আইপিএফ We want justice. No solution, no rest. No solution, no rest. IPFT long live. IPFT long live. IWFT long live. এ পরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইপিএফ দলে জাতীয় অপরাধের মিলনকে বজায় রাখতে আইপিএফ দলে জাতীয় অপরাধের মিলনকে বজায় রাখতে আইপিএফ দলে चैनपुर सब डिवीजन IWFT विभागीय कमिटी ने कैसा वन डे सेमिनार नाई सारियो सेमिनार निष्कांगनो तिनी जत बरिरावनि रिंगबाय कैसा लोकथम तिनी बाजार मिसिल पाइए कैसा आलोचना सभा नाई आलोचना सभानि परेयो सारियो खनो कैसा पूर्ण विभागीय कमिटी गठन नाई आबोनो उद्देश्य तीन तिनी पार्टीनि आगामी दिन एवं वर्तमान गाहामखे लांनायनि बागै तब टोटाल कमिटी गठन खायना नाय दङ आबोनि सिगाङावनो तिनी चैनपुर सब डिवीजन शहर संलग्न बाजारों ऐसा मिছিল चलाई दंग बिराट मात्रा बिराट फाइका जतन चुप खाबाय खुबाय पार्टी IPFT त्रिपुरानि डिमांड नतै तिनी थांख एबं आगामी दिन माय सान आंदोलन खायथानाय आवन बागै तिनी जों जत ए कामचंद्र साधुनि जत त्रिपुरा साराव पार्टी IPFT नि लगे तंनायाव चला ब्रै जतर फाइका किन्तु तिनी आंदोलन खाका ब्रैरावनि विभागीय IWFT नि कमिटी गठन खालामनाय बर मात्रा गोबां संख्या बरिराव फाइक खबजाका नायदि केमेरामेन दिनै मिडियानो सागो आवाजाव नायथाबबाबोसो आया उफ्लावरावबो बे आसुन लाइलावखा ताई बेलायना तंथाव এবং পার্টি পুরো বা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য না তিনি পার্টি IPFT তাবো আবহাইনা ঠিক আছে পার্টি IPFT তাবো ব্রাউন মুসা করিকা ব্রাউন সানমন করিকা দল করিকা যে সানাই আবো তো সানাই ন जों যারা পার্টি IPFT খাইতনে তিনি খাইতনখ এবং যে তিনি দাবি পরানো আছে जों খাইনা থানাই আবো পার্টি IPFT কমর খাহি সানের আবো জানি পার্টি ন তরিনান বগি সাকার না হিংসা দে নাংখা না তাম অংখা ব কারণ ব্র অবাই কাউ সাইতনখা আবো जों বুজিয়া বা जों নাখনানা বনাইয়া जों आयां नाहरना बनाया जों खुंजु बोरिया मुखां बोरिया बुखा बोरिया जों पार्टी IPFT राव तिनीबो जों विशेष के जों बुकुंबारानि कैसे राजनीतिक दल जों तिनी एक दुईटा MLA सीट मानखना पाइखा अबाय जों पार्टी खाया जों मयतो सीट मानथो पार्टी IPFT नि आंदोलन जों खायथानाय एवं 20टा ट्राइबल रिजार्व सीट दङ एवं रिजार्व सीट नि बादे पुनो अनेकटा सीट जोंनि त्रिपुरा साराव दङ जागा दङ जत जागानो पार्टी IPFT नि 33टा डिविजन कमिटी थां दङ जत जागानो जों माने राजनीतिक बाबेबो जों मोकाबिला खायनानो प्रस्तुत एवं सांगठनिक बाबे जों शक्तिधर उन्नयन प्रस्तुत बा चलित दङ बा अंगुइ तंखा एवं आगामी दिन तैबो गाहाम संग्राम खायनायजों एवं जोंनि पार्टीनि टिकेट तन्नानै अब मांगे तिनी नाहरनो जे त्रिपुरा सानि बागै जों बाहायके आगामी दिन जों सेफ फेमानाय बेनि जे ताबो जे जों थांमानो बाहायके जों दिसायमानाय आवन बागै लक्ष्य